آمنہ کے لال کیسے ہیں، رسول اللہ کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ سلامت ہے، تو انہوں نے کہا وہ خاتون نے ارونی، مجھے دکھاؤ پہلے، میں نبی پاک کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جس کے گھر میں میت ہو، بیٹا بھی شہید ہو گیا وہ جنگ میں، بھائی بھی، ایک عورت کے 4 رشتہ دار بڑے اہم ہوتے ہیں، شوہر بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، باپ بھی، اور وہ عورت کہتی ہے میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب نبی پاک کو دکھایا گیا، اپنا آنچل پھیلا کر کے وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے، اگر آپ سلامت ہیں، اگر آمنہ کا لال سلامت ہے تو میری کائنات سلامت ہے۔ آپ سے میں یہ کہتا ہوں نبی پاک کی عزت اگر سلامت ہے ہماری عزت باقی رہے گی، اور اگر حضور کی عزت پر فرق آئے گا ہم اپنی عزت بنا کے کریں گے کیا؟ ہم اپنی عزت بنا کے کیا کریں؟ ہمیں لوگ سلام مارے، ہمارے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، ہمارے لوگ ہاتھ چومیں، ہمیں گل پوشیاں کریں، ہمیں چادر پوشیاں کریں۔ ارے نبی پاک کی عزت کے بعد تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کریم جس کی عزت میں اتنی بلندیاں کی ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، اس نبی پاک کی عزت پر اگر تم سیریس نہیں رہے تو انتظار کرنا۔ امام غزالی کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا جب امت نبی پاک کی عزت کے لیے سیریس نہ ہو، حساس نہ ہو، تو وہ انتظار کرے، چند دنوں کے بعد ان پر ایک زمانہ ایسا آئے گا ان کی بیویاں اور ان کی مائیں، ان کی بہنیں بازاروں میں نیلام کی جائیں گی، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ امت پر وہ وقت آ جائے گا۔ میں بہت سال پہلے اس جملے کو پڑھا تھا اور کہا بھی تھا، آپ دیکھنا ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سب کی عزتوں پر حرف آ جائے گا، اس لیے کہ اس قوم کو کیا جینے کا حق ہے جو اپنے نبی کی عزت کے لیے سیریس نہیں، جو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے پہلے اپنے گھر بار کی عزت دیکھ رہی ہو۔ میرے عزیزوں، صحابہ جو پکڑے گئے تھے مشرکین کے ہاتھوں میں، اس میں ایک صحابی ہیں خبیب ابن عدی، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا تھا مکہ والا، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچتے تھے اور مارتے تھے، ہر بچہ کھڑا ہو کر پتھر مارتا تھا، اور ان کے کان کاٹے گئے، ان کے ہونٹ کاٹے گئے، ناک بھی کاٹے گئے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری۔ اتنا سب برداشت کرنے کے بعد دنیا تو یہ کہتی ہے کتنی ذلت کی بات ہے، اس کو کیسے ذلیل کیا جا رہا ہے، لیکن اس صحابی نے کبھی یہ نہیں محسوس کیا، دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میری کوئی ذلت ہو رہی ہے، اسی حالت میں رہے۔ لوگوں نے صرف اتنا کہا تھا تمہاری جگہ اگر محمد ہوتے تو کیا یہ اچھا ہوتا۔ سب کٹ جانے کے بعد بھی تڑپ کر کہا تھا اس صحابی نے، قسم خدا کی ابھی میرے جسموں کو اور کاٹ تو برداشت ہے، میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے مجھے گوارا نہیں۔ یہ ایمان تھا ان کا، یہ ایمان تھا، وہ نبی پاک کی عزت کے لیے فکر مند تھے، اس لیے رب تعالیٰ نے ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا۔ وہ صحابہ تھے، ایک صحابی ہیں احد کے میدان میں جن کا پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں باہر آئی ہیں، 12 نیزے ان پر لگے ہوئے ہیں، ابھی سانس نکلی نہیں تھی۔ 2 صحابہ آئے، ان کی خیریت پوچھنے کے لیے، میدان میں گرے ہوئے، اور 2 صحابہ نے آ کر کے کہا رسول اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا وہ رو پڑے، کہنیوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، پیٹ پھٹا ہوا ہے۔ اس صحابی نے کہا شاید میرے پاس زیادہ وقت نہیں، اے آنے والوں رسول اللہ تک میرا سلام پہنچا دو، حضور تک میرا سلام پہنچا دو، اور پھر تم آئے ہو مجھے دیکھنے کے لیے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، تمہارے جیتے جی اگر رسول اللہ تک کسی کا ہاتھ پہنچ گیا تو یاد رکھنا قیامت کے دن تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو آدمی کٹ چکا ہے، پھٹ چکا ہے، اسے فکر ہے تو عزت رسول کی فکر۔ جانے سے 2 منٹ پہلے بندہ یہ تو کہتا اے آنے والوں گھر میں یہ بچا ہوا ہے، بیوی کو دے دینا، بیٹوں کو دے دینا، گھر سنبھال لینا، رشتہ داروں کو آخری سلام، کچھ نہیں کہا اس صحابی نے۔ آنے والے صحابہ سے کہا یاد رکھنا تمہارے جیتے جی اگر نبی پاک تک کسی کا ہاتھ پہنچ گیا تو قیامت کے دن تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ فکر ہے تو عزت مصطفیٰ، اس لیے ان صحابہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا تارا بنا دیا۔ جو نبی پاک کی عزت کے لیے حساس ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کو بلند کرتا ہے۔ آج
जुन्नेर आने के लिए हमें कितने पापड़ बेल पड़ने पड़ते हैं, पता नहीं कितनी दूर का इलाका पहाड़ों में बसा हुआ, लेकिन यहाँ आओ देखो, अरे तुम्हारा क्या ताल्लुक है बरेली से, क्या ताल्लुक है? कितने तो ऐसे होंगे जो बरेली कभी गए नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, लेकिन इस मजमे में भी अगर पुकारो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये नगमा तुम्हारी जुबान पर आया कहां से? पहाड़ों में बसी हुई कौम, जंगलों में बसी हुई कौम, दरियाओं के किनारे बसी हुई कौम, हर एक की जुबान पर मेरे रब ने इमाम अहमद रजा का नगमा पहुंचाया है। तो सिर्फ इसलिए कि वो आला हज़रत अपने बाप दादे के कसीदे नहीं पढ़ते थे, जिंदगी भर रसूलुल्लाह की इज्जत के वो हाफिज रहे। जो नबी पाक की इज्जत की पहरेदारी करता है, मौला उसको कहां कहां तक पहुंचाता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं, कहां कहां तक पहुंचाता है अंदाजा भी नहीं। बात रसूलुल्लाह की इज्जत की हो और खौफ किसी से ना हो, अल्लाह ताला उसके कलाम को भी जिंदा रखता है, उसके नाम को भी जिंदा रखता है। कुर्सियां कितनी आई और चली गई, मेरे अजीजों कुछ नाम बाकी रह गए। आज 800 सदियों से, 800 सालों से गरीब नवाज की हुकूमत चल रही है कि नहीं? हर आने वाला बच्चा गरीब नवाज की हुकूमत को अपने दिलों पर महसूस करता है। क्यों? वो जालिमों से दब करके रहने वाले लोगों में से नहीं थे। अरे उनका क्या नहीं किया गया? हाँ, उनको दरख्त के नीचे बैठने नहीं दिया जाता, पानी बंद कर दिया गया और उठ करके जाने पर मजबूर कर दिया गया। ताकतवर लोग थे, जादूगर लोग थे, बादशाहों की फौज थी, सब जेल हो गए, इसलिए कि कुरान की आयत पर गरीब नवाज ने अमल किया था, फला तख्शाहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो, मुझसे डरो। आपको पता है शादी देव एक बहुत बड़ा पंडित था, और उस जमाने में शादी देव, उससे पहले उसका नाम दूसरा था, रामदेव, ये वाला नहीं है, बहुत पहले की बात कर रहा हूं। सरकार गरीब नवाज एक महीने वाले की बात नहीं करती। सरकार गरीब नवाज के दौर में उस वक्त मौजूद सारे लोगों ने बड़े साहिब के पास जाकर के कहा कि ये फकीर आया है, दुर्वेश आया है, और पूरे अजमेर का माहौल ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसके पास 500 लोग ऐसे थे जो तरबियत में थे, सबको बुलाया और कहा मैं एक मंत्र दूंगा और वो मंत्र पढ़ोगे तो वो सारी ताकत भस्म हो जाएगी। वो जो आया है दुर्वेश, वो दुर्वेश जो आया है, जो फकीर आया, उसकी ताकत तो कोई भस्म हो जाएगी। 500 लोगों को लेकर के आया, और ये बात सरकार गरीब नवाज के खादिम ने आकर के कहा कि हुजूर उस वक्त आप अना सागर के करीब खीमे में इबादत में मसरूफ। खादिम ने आकर के कहा बहुत बड़ी फौज आ गई है, और वो मारने तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पैगाम ये पहुंचाया है कि तुम्हारे पीर साहब को, तुम्हारे बुजुर्ग को, तुम्हारे फकीर को कहो कि जिस वक्त हमारे साहब आएंगे 500 लोगों को लेकर, आकर के सिर्फ सामना कर ले, सिर्फ सामना कर ले, क्योंकि उनको यकीन था जादू का दौर दौरा था, उस जमाने शहर का दौर दौरा था। तो गरीब नवाज ने कहा कोई बात नहीं, आने दो। जब आए तो सरकार गरीब नवाज की खद्दाम जो है वो डरे हुए थे कि हुजूर पता नहीं कौन सी मार पड़ जाए, कौन से शहर। अभी तो देखो ये मुसलमानों का कैसा अकीदा हो गया, छोटी छोटी बातों पर किसी ने कराया हो, किसी ने कराया हो, सारी दुनिया तुमको कराने पे पड़ी हुई, हर जादू वाला तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, बेनमाजी घरों में बैठे हुए और जादू से डरे हुए। जितने आमाल तुम्हारे बुरे हैं उतने तो जादू असर भी नहीं करेगा, उससे जादू का उससे ज्यादा क्या डेंजर असर होगा। अरे तौबा करो, अपने अमाल से बाज आओ, हर जादू क्या असर करे। वो गरीब नवाज का जमाना देखो, जादूगरों की बड़ी जमात आई है, तब भी डर नहीं, खौफ नहीं। मुझे रब का खौफ है, अल्लाह का डर। अपने खुदाम के डर को देख करके कहा कुछ नहीं करना। कहा हुजूर वो तो मंत्र पढ़ रहे हैं जादू के, हम क्या करें? कहा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, बस इतना पढ़ो। कहा ठीक है। उस झोपड़ी से, उस खीमे से आने का वक्त है, और उधर बड़े पुजारी ने सारे अपने चेलों को लेकर मैदान में जमा किया, और उसके बाद बुलाया, बुलाओ तुम्हारे दुर्वेश को। वो सारे खड़े थे, सुनिए तवज्जो, सारे खड़े थे, और बड़े साहब ने
मंत्र पढ़ने का हुक्म दे दिया, सारे मंत्र शुरू कर दो। अभी मंत्र शुरू नहीं हुए थे, गरीब नवाज अपने खीमे से बाहर आए, अल्लाहू अकबर, चेहरे में जमाले मुस्तफा, पेशानी से निकलने वाला वो नूर जिसे देखकर हर कोई आंखें झपकाना भूल जाए। वो जैसे ही अपने खीमे से आए तो साहिब ने कहा अपने चेलों को मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, तो सारे मैदान में खड़े पढ़ना शुरू कर दिए, मगर उसका मंत्र नहीं, हर एक की जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, फैजान हुजूर सरकार रब्बानी। इसी को इकबाल ने क्या कहा सुनते हो? बस मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। इकबाल यूं कहता है कि कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, घर तो निकल आ जाए एक बार नारे तकबीर के साथ। ये कब होगा? ये कब होगा? जब तुम्हारे अंदर खौफ खुदा हो, सिर्फ अल्लाह से डरते हो, ताकतों से नहीं, कुव्वतों से नहीं। अरे ऐसा वक्त ना आ गया हो तुम्हारे ऊपर। लोग ये कहते हैं, एक रिक्शे वाले आए थे हमारे पास, कुछ साल हो गए, कहा हज़रत हालात बहुत खराब है, ऐसे हालात में भी दाढ़ी रखना जरूरी है? ऐसे हालात में? मैंने कहा मुंडा लो और लिख करके दे दो कि 100 साल जिंदा रहोगे, निकाल लेने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। कहा उसका तो हजरत भरोसा नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। कहा जब तुझे पता है अब आएगी या तब आएगी तो सुन्नत मुस्तफा के साथ जाएगा, इसमें क्या शर्म की बात? हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की सुन्नतों के साथ जाए। लोग ये जो कह रहे हैं कि ऐसे हालात हो गए, ऐसे बदल जाना चाहिए, ऐसे बदल जाना चाहिए। कुछ लोग बदलते बदलते कहां तक बदलो, कहां तक बदलोगे? सेक्युलर लगने के लिए दाढ़ी निकाल लिया, सेक्युलर लगने के लिए टोपी छुपा ली। अरे दुनिया तुम्हें इतना सेक्युलर बनाएगी कि कपड़े भी उतारने पड़ जाए। कहां तक छुपाओगे? सब छुपा लोगे। ये वो दुनिया है जो हमारे नौजवानों को कानों में बालियां पहनाती, हाथों में चूड़ियां, और अब तो चोटियां भी आ गई, और कपड़े इनके देखो हर तरफ से खिड़कियां। ये क्या मिजाज है? जानवरों की जिंदगी, मुस्तफा के गुलामों की जिंदगी नहीं, नबी पाक के चाहने वालों की जिंदगी ये नहीं है। हुजूर के गुलामों की जिंदगी ऐसी थी कि वो किसी गली से गुजरते थे तो लोग उसकी खुशबू पहचान कर मदीने की तारीफ करते थे। वो जिंदगी हो। लोगों को आज चोटी रखने पर शर्म नहीं आती तो तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, और ये बात इसलिए खुल करके कहता हूं, नबी से मोहब्बत करना कोई जुर्म है? हुजूर से इश्क करना कोई जुर्म है? इसीलिए तो बुलंद आवाज से मैंने कहा था आई लव सय्यदना मोहम्मद। जुर्म नहीं है ये, कानून के दायरे में रह करके बात कर रहे हैं। लेकिन आपके अमाल पर मुझे बड़ा अफसोस होता है। किसी और की क्या जरूरत है तुम्हें गुमराह करने की? एक बड़े ऑफिसर है हमारे मिलने वाले, लेकिन नाम के इजहार के बाद बगैर मैं आपसे कहता हूं, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आप इतने जज्बाती क्यों है अपनी कौम को लेकर के? क्यों इतने जज्बाती हैं? मैंने कहा इनके हालात देख करके डर लगता है, इसलिए बोलते हैं, डर लगता है। उन्होंने कहा एक बात मैं अपने तजुर्बे से बताऊं, आपकी पूरी कम्युनिटी को कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अगर ये टूटेगी तो आपके अपने लोगों से ही टूट सकती, बाकी कोई इनको कुछ नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात मेरे सामने कही। दुनिया वाले जितनी बातें कहें हम जानते हैं इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी खुद की कौम जब तक अपने आपस में नहीं तोड़ेगी कोई नहीं तोड़ सकता। और ये कुरान की बात है, अल्लाह ने फरमाया वला यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह हर किस ताकत नहीं देगा ईमान वालों पर किसी को, लेकिन आपके हालात ऐसे हैं एक दूसरे को तोड़ रहे। कैसे? ये जो छोटे बच्चे हैं ये जानते हैं ये बाइक राइडिंग कहां से सीखते हैं, ये जो हुल्लड़ मचाना मोहल्लों में कहां से सीखते हैं? नौजवानों से।
تم نے ان کے اندر اخلاق کو توڑا ہے. نوجوان آج جن اخلاق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ اپنی آنے والی نسل میں یہ ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں, تمہیں اندازہ بھی نہیں. تم اپنے کپڑے پھاڑ کر کے پہن رہے ہو اور اس کے بعد کہتے ہیں میری لائف ہے مجھے انجوائے کرنے دو. تمہیں پتہ نہیں تمہارے پیچھے ایک نسل تمہیں دیکھ رہی ہے. کتنے بچے تمہیں دیکھ کر آئیڈیل سمجھتے ہیں اور اس کے بعد وہی حرکت وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. تم نے اخلاق کو توڑ دیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ہاں ایک نوجوان کو ہوتا ہے میرے عزیزوں, میں نے کچھ بچوں کو بھی دیکھا ہے, میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں. کچھ بچے وہ ہیں جو ہمیں دیکھتے بھی رہے, ان کے ماں باپ انہیں دکھاتے بھی. ایک بچہ مولانا صاحب لے کر کے آئے, چھوٹا سا ہے, 4 سال کا ہے, اور اس سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ میرا نام لے کر کہتا ہے میں سلمان اظہری بننا چاہتا ہوں. میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھ سے 1000 درجے بہتر بنائے, 1000 درجے بہتر بنائے. لیکن میرے عزیزوں یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں, اخلاق بدلے جاتے ہیں آنے والی نسلوں میں. آج ہم جس طرح سے بولتے ہیں میں بھی یہ اعلان کر کے جاتا ہوں. لوگوں نے پوچھا بھی تھا کہ کیا ہوگا اس کا, اتنا بول کر اندر چلے گئے, پھر جاؤ گے پھر مارے جاؤ گے, کچھ بھی ہوتا رہے گا. لیکن میں ان سے کہتا ہوں یاد رکھنا ایک زمانہ آئے گا جب ہماری نسلیں آئیں گی, ان نسلوں کو یہ سب باتیں یاد رہیں گی کون کیا کہہ رہا تھا. اس زمانے میں ان نسلوں کو یہ بات تو یاد رہے گی کہ کچھ کتے نبی پاک کی شان میں بھونکتے تھے. اس وقت وہ اتنا تو سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں ہمارے باپ دادے روٹیاں نہیں سیک رہے تھے, ان کتوں کی دم پر پاؤں رکھ کے کھڑے ہوئے تھے. ان کا فخر ہوگا, ان کا ایمان تازہ رہے گا. باقی ہمارے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہوگا, لیکن قوم کے اندر بزدلی تو نہیں آئے گی, بچوں کے اندر بزدلی تو نہیں آئے گی. علماء ربانیین سے پھر میں آخری میں یہی کہوں گا, قرآن کی آیت پر آ جاؤ, فلا تخشوہم واخشونی, ان سے مت ڈرو. اللہ فرماتا مجھ سے ڈرو. اللہ فرماتا آگے ولی اتم نعمتی علیکم, اور میں اپنی پوری نعمتیں دے دوں گا, پوری نعمتیں دے دوں گا. صرف اللہ سے ڈرو, صرف اللہ سے خوف کرو. اللہ فرماتا پوری نعمتیں دے دوں گا. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور اللہ سے خوف کرتے رہو گے تو قریب ہے کہ تم ہی ہدایت پر رہو گے, تم ہی ہدایت پر رہو گے. آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کے کانوں میں کسی امام صاحب نے کچھ کہا تھا؟ مسلمان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کان میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اذان کی آواز آئی تھی کہ نہیں؟ سب بچوں کو یہ کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ آتے ساتھی تمہیں بتا دیا جائے اللہ سب سے بڑا ہے. دنیا میں آ رہے ہو کسی اور کو بڑا مت سمجھنا. کون سب سے بڑا ہے؟ اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب ہوش سنبھالا تو ہر جگہ یہ آواز آنے لگی. مسجد میں گیا اللہ اکبر, جھکانے کے لیے بھی یہی لفظ, اٹھانے کے لیے بھی یہی لفظ. اسی کے نام پر جھکو, اسی کے نام پر اٹھو, کوئی دوسرا لفظ نہیں. اللہ اکبر. ارے جب مر گیا جنازہ تیار, امام آ کر کھڑا ہوا رکعت باندھتے ہوئے, کیا کہا؟ اللہ اکبر. آیا تھا اللہ اکبر کہتے, جا بھی رہا ہے اللہ اکبر کہتے. یہ مومن کی زندگی ہے, بتائی جاتی ہے. مومن وہ ہے جو دنیا میں آتا ہے تو اللہ کو بڑا مانتا ہے, جاتا بھی ہے تو اللہ کو بڑا مانتا ہے. باقی کوئی نہیں. کوئی تھوڑی دیر کا بڑا ہوگا بعد میں سڑا ہوگا, تھوڑی دیر کا بڑا ہوگا بعد میں سڑا ہوگا. ہمیشہ کا بڑا صرف اللہ رب العزت ہے, وہ حی اور قیوم ہے. اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اتنی بات کہوں گا, آ جاؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں, جہاں سے ایمان دیا گیا, جہاں سے خوف نکالا گیا, دلوں کے اندر مضبوطی بھری گئی. صحابہ فاقے میں
में थे, एक खजूर पर 10 लोग रहते थे, लेकिन चलते थे तो कैसर और किसरा भी कांपते थे, इसलिए कि उनके सीनों में मेरे आका ने खौफ खुदा भर दिया था, अल्लाह का डर भर दिया था। आज आओ अपने दिलों से सब डर निकालो, अल्लाह का डर। अल्लाह मुझे तन्हाई में भी देख रहा है, मजमे में भी देख रहा है, मस्जिद में भी देख रहा है, बाजार में भी देख रहा है। मेरी आंखें जो खयानत कर रही है अल्लाह उसको भी देख रहा है, मेरे दिल के अंदर जो वसवसे गुजर रहे अल्लाह उसको भी देख रहा है। याद रखना नौजवानों, आज फितनों का दौर है, तुम्हारे हाथों में अगर नंगी तस्वीरें आ रही हैं मोबाइल पर, तो इस बात का याद रखना, बाप देख रहा है, भाई देख रहा है या नहीं देख रहा पता नहीं, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह का खौफ रखो, वो तुम्हें पर्दों के पीछे भी देख रहा है, तुम्हारे दिल पे गुजरने वाले हालात से भी वाकिफ है। इसलिए अल्लाह का खौफ जब होगा, किसी बुराई से रोकने की हमें जरूरत भी नहीं पेश आएगी। लोग कहते हैं मौलाना यहाँ नशा ज्यादा हो गया, इस पे बोलो, मौलाना यहाँ इल्म कम हो गया, इस पे बोलो, मौलाना यहाँ जुआ ज्यादा खेल रहे हैं, उस पे बोलो, मौलाना यहाँ चोरी ज्यादा कर रहे हैं, उस पे बोलो, लड़कियां आवारा हो गई, उस पे बोलो, बेपर्दा हो गई, उस पे बोलो। अरे किस किस पे बोलो? एक बात याद रखो, खौफे खुदा दिल में आए, मोहब्बत मुस्तफा बच जाए, हर बुराई का खात्मा उसी दिन हो जाए, हर बुराई का खात्मा उसी दिन हो जाए। फिर किसी तकरीर की क्या जरूरत, फिर किसी दवा की क्या जरूरत। जो बंदा अल्लाह से डरता है वो कदम रखते ही आंख उठेगी किसी औरत की तरफ, तो उसे ये याद आएगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। कल कयामत के दिन इसका सवाल होगा, किसी का 1 रुपया ले रहा होगा, उसे याद होना चाहिए अल्लाह मुझे देख रहा है। और कयामत के दिन मुझसे इसकी पूछ होगी। एक बालिश्त जमीन भी किसी की हड़प लिया, हदीस पाक में 7 जमीनों का तोक बनाकर उसे गले में डाल दिया जाएगा। जिसने सूद का 1 लुकमा खाया, मेरे आका ने फरमाया वो काबा शरीफ के सामने अपनी मां से जिना करने के बराबर है। ये सारा खौफ खुदा तुम्हें दिला रहा हूं। शराब की 1 घूंट पीता है आदमी, तो कयामत के दिन मुजरिमों का पीप गर्म करके उसको पिलाया जाएगा। गाने सुनने वाले को फरिश्ते सीसा पिघला कर कानों में डाल रहे होंगे। ये आखिरत का खौफ, अल्लाह की पकड़ का खौफ, अल्लाह के सामने हाजिर होने का खौफ हो, हर बुराई का खात्मा होगा। और साथ में खौफे खुदा के साथ जब मोहब्बत मुस्तफा बच जाए, मेरे अजीजों, उसके हर चलने फिरने में वो ये ख्याल करता है मेरे नबी कैसे चलते थे, मेरे आका कैसे बैठते थे। आज जवान कोई आकर पूछता भी नहीं, मौलाना बताओ तो सही मेरे आका ने शादी कैसे की थी, मेरे आका ने अपने बच्चों का अकीका कैसे किया था, हुजूर के जमाने में मंगनी हुई थी, वलीमा हुआ था, ये भी मुझे बताओ। नहीं, ये तो तलाक इद्दत के ही मसले पूछ रहे हैं, ये तो यही मसले। नबी से मोहब्बत करने वाला एक इमाम ऐसा है, एक इमाम ऐसे हैं। मैं आपको बताऊं, तरबूज कलिंगड़ बोलते ना, जिंदगी भर उनको पसंद था, और उन्होंने ये सुना भी था कि रसूलुल्लाह ने तरबूज खाया है, हुजूर पाक ने तरबूज खाया है। वो इमाम बहुत बड़े इमाम, उनको भी ये सुन्नत पर अमल करना था, उनको पसंद भी था, लेकिन जिंदगी भर खा नहीं सके, खाए नहीं, किसी बीमारी की वजह से नहीं। उम्र के आखिरी हिस्से में मुरीदीन ने उनसे पूछा, आपको पता है ये नबी पाक ने खाया भी है, सुन्नत है, और आपको पसंद है, खाते क्यों नहीं? वो इमाम कहते हैं मैं इंतजार में हूँ, कोई ऐसी हदीस लाकर मुझे बताए कि हुजूर ने कितने टुकड़े करके खाए थे ताकि मैं वैसे खाऊं। खाना तो है मगर नबी के तरीके से खाना है। खौफ खुदा और मोहब्बत मुस्तफा में बंदा ऐसा बनता है। इसीलिए इकबाल कहता है सारी बुराइयों का खात्मा, सारी बीमारियों का इलाज एक ही बात में है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। और आला हजरत क्या कहते हैं, एक गारंटी दे करके जाते हैं, कितने भी पाकीज़ा हो, कितने भी अमल वाले हो, लास्ट टाइम कैसा आने वाला है किसी को पता है? मुसलमान हालत में जाओगे कि नहीं जाओगे पता है, लेकिन आला हजरत एक गारंटी दे करके जाते हैं, हाँ एक चीज है जो तुम दुनिया से जाओगे तो ईमान के साथ जा सकते हो। क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। अरे लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और आओ बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं, आका मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
سکیں۔ امام عشق و محبت فرماتے لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، اور بے نشان